Alright, mayong adlaw no. So for today's content, atong install demonstrate on sa akong pag-install ang Play Store sa Windows 10. Okay, without any further ado, di mo na dayan ta no. Okay, so of course, Windows 10 siya, itong i-settings. Dix-diag na to. Ito yung dix-diag na, daan. So yung dix-diag na to, purpose ito, makakita mo sa akong specs sa akong laptop. Okay, na ko Windows 10, no? Windows 10 Pro. And then with a RAM of 20 gig RAM, then Ryzen 5. Okay? So, open tayo ng internet kayo. Ano ba na internet kayo? Download mo ta. Okay? Then, open Google. Then, i-type lang na to, install Play Store Windows 10 GitHub. Click lang na to, enter. Okay, drag lang nato na. So, ato lang bilihan si Mustard Chef WS Eagle Duran Windows 10. Okay, i-click natin siya. Maka-install tao, Google Play Store. So, ano na kinobsan na itong basahon. But before reset ta sa requirements. So, sa requirements, dili recommended ang 4 or to 8 gig to 6 gig ang RAM. So, not recommended ha, yaw na. Kaya, loading. So, kini 8 gig of RAM, minimum lang siya, pero loading mo siya. So, recommended ang 16 gig of RAM. So, pwede ako, 21 ko. So, okay kayo. So, processor, at least i3 pataas, Ryzen man ko, Ryzen 5 mo ko, so pwede. And then graphics, and kuha niya po, graphics 530, ng HD graphics. So, Ryzen man ko, naka-Vega mo ko, 8, Vega 8. So, okay. Advisable ang solid state drive daily, advisable ang HDD kay medyo loading na siya. Okay, so naamantaan of course, arita sa, arita sa stable version, arita stable build. So, Windows 10 man ta, no? Arita sa stable build. So, Windows 10 mata. Stable. Windows 10, latest, stable. Okay, arita sa latest, stable. Okay. Di sa tamo gamit sa stable lang tayo. Click lang nila to. Okay. So, okay. Na-extract using zip, 7-zip. Mag-download to keep the zero tables installed and working properly. Pwede ito dito after. Open, click run bat. Okay. So, arita sa download, no? Sa download, okay. Arita. So, Nightman, so, remove ang so, kini lang na to. So, WS. Click lang din na to, no? Click lang ni. Kaya kini itong i-download latest. So, January 11, no? Latest man. Okay. Mo nag-latest nga stable, no? Stable ni siya sa Windows 10. Okay? Ang kini nga koan kay Mustard Chef credit din nato siya. Sadya ang kung mag-developer ani. Ang koan. Ang method para mag-install ang Play Store sa Windows. So stable version ng atong gigamit no. Okay. So open folder lang ko. Okay naman ko i-installain sa una dili man stable. So delete lang nina ho. Pero lang ko sa stable version. Stable version ni. Okay mo tayo mo ani karon pa man ang time check 2:12 so yes karon extract here sana may extract here. Okay. So kini nga folder pwede natin yung tikip buga sa dapit. So, di mo pa man pwede na i-move buga sa dapit. So, dili lang yun i-move. Dili lang. Okay? So, and then, pangitao na to ang run. Kay run.bat man yun, bat file man yun. Nakabutang mo to diri ang sa steps, open with si folder and double click the run bat. So, ato lang itong siyang i-double click. So, right click lang to run as administrator lamang. Yes. Okay? Run as ad. So, installing, operation completely, installing, nothing to do, Microsoft fix problem, continue, okay, starting Windows subsystem for Android, ang naghan mo ni, daghan na yung daghan ni pop up. Sige lang, mabuto lang nato na unsay koan
Press any key to exit. All done, no? All done. All done on. All done. Press any key to exit. Okay, but kung nanginhanglan ni og restart, i-restart lang. Okay, nigawas na subsystem na. So ito makita dari apps, app setting, finishing system update for Windows sub. Okay. So click ng advanced settings, makita nato dari ang sa automatic may appear. Pwede ito developer mo dion, pwede ito sa pila gusto to memory and performance. Ay nakabutang dari default 60 gig. So ato lang nang pwede ito i-high lang na ako para smooth yan, no? So graphic preference, so high performance, yes, okay na siya dyan. High lang ko kay para dili smooth. Default 6 gig. Okay, kung 6 gig rin yung RAM, ayaw na pag default, no? So alay ako sa dire 6 na lang pa default. Okay, nigawas na ang Play Store. Okay, nigawas na ang Play Store. So please indicate to exit. Okay, and then okay, so itong about Pixel 5 ang nikoan. So Pixel 5. Okay, so atong tanawon na anong gawas na, no? Gawas na ang Play Store. So ato na i-close. Okay naman to. Basta na to. So atong tanawon rin ang Play Store. Play Play Store na ibutang na to sa desktop. Open file at anong ibutang ang desktop sa desktop. So na natay Play Store, no? Okay, sign in tagbalik. So ini so verification code. Continue. Okay. Okay, kabuton lang natin. Reply. So 254. So okay, please start na kaya. Okay. So ito lang i-off ang notification. Kanya atong i-off ang updates. Narita sa settings. Auto updates. Do not auto updates. Overall, ask me everything, you know. And autoplay video. Okay. So nanatay ko. Okay, nanatay Play Store. So ang hang i-install ani is Messenger. Diba? So para makita na to, you can install here, no? Messenger lang. Try na to, Messenger. Okay. Messenger. Install. Pwede ba na gamitin, no? Installing. Parang pagamihan. Pwede na pagamihan. Okay. Parang cellphone style yun ba? Okay. Installing. Okay. Sa mga apps, no? Mga Android, di ba? So ang kanindot manggudani is og na kay packet wifi, no? Ang ato context yung packet wifi or smart imong internet jaway load, maka-chat gyapon ka kay Messenger, no? Kay Android man eh. Okay? So
Kasi din yung makita rin po na sa start niya Messenger na. So right click lang niyo na to. Open file location. At start lang na to sa Windows desktop. Okay? So apps na siya na, di ba? Okay. Nya Facebook. Okay? So ang kanindot manggoda ni sa atong abutang nato sa laptop. So kung nakay paspas manggoda ang response sa Android, no. Ang kanindot manggoda ni is wala kay internet, hinay, free data sa Android, di ba? Kunya mungkin na kay Android man eh. Pag mag free data ka, nag-hotspot ka. Di ba? So gana na siya. Di ba paspas ang response? Ang response, di siya paspas naman kay 6 GB man to. Diba? So, open. Ato yung butang sa desktop. Facebook na, diba? Open file location. Tanawan natin dyan, diba? Facebook. Send to desktop. Okay. Of course, pwede tayo mag-install dara og another pang apps. Diba? Ang Netflix nindot man kay dalira ka loading kung sa apps ta mismo sa kuan tayo Netflix. Okay, paspas na. So, di lang naman. So, that's it. Sa akong pag-install o Play Store sa atong Windows 10.